बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हुस्न व अखलाक की, सलीके की, तमीज़दारी की बात की। तो उस पे एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अगर हुस्न व अखलाक का ज़ाहिरी शेप हो, ज़ाहिरी कोई ज़ाविया हो, तो दुनिया में सबसे ख़ूबसूरत चीज़ हुस्न व अखलाक है। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे तमाम तर ज़िंदगी में, दूसरे अफराद की ज़िंदगी में सबसे अहम हुस्न व अखलाक का काम होता है। आज हम उस पे शॉर्ट रिव्यू है कि हुस्न व अखलाक के बुनियादी 3 तरीके हैं जो हम आपसे चाहेंगे कि डिस्कस करें। हम सुनते हैं कि हुस्न व अखलाक से पेश आएँ, अब उसके बुनियादी तरीके क्या है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम हुस्न व अखलाक से पेश आएंगे और लोग हमें पसंद करेंगे, हम लोगों को पसंद करेंगे। माशरे में हमारा रहना, चलना, फिरना ढंग एक आला मयार के मुताबिक होगा। तो सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है, वो पहली चीज़ ये है कि आप किसी के ऊपर तनकीद मत करें। कहते हैं कि तनकीद एक ख़तरनाक अमल है। इस अमल को करने के बाद दूसरा आपसे नफ़रत करने लगता है। उसके लिए इब्राहिम लिंकन की एक कोटेशन आपसे चाहूँगा शेयर करूं। इब्राहिम लिंकन कहते हैं, पुराने दौर में आपको याद होगा कि एक कबूतर पाला जाता था। उस कबूतर से इतनी उनसियत उसकी होती थी, इतना मानूस होता था अपने घर से कि आप घर से उसे उड़ा दें, वो कहीं भी दूर जाए, कितने भी दिन हों, वो फिर दोबारा आप ही की तरफ, उसी घर की तरफ लौटता था। तो इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि तनकीद आपका पैगाम रसां कबूतर है, जिसको आप जितनी भी दूर उड़ा देंगे वो वापस आप ही के पास आएगा। यानी हम जिस पर तनकीद करते हैं वो फिर दोबारा उसी कबूतर की तरह हमारे पास उड़कर आता है और हमसे ही तनकीद करता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? बिगाड़ आ जाता है, नफ़रत आ जाती है और हमारे इंसानी ताल्लुकात जो है वो मज़ीद चलते नहीं है। इसलिए कहते हैं कि किसी पर तनकीद मत करें। उसके लिए मार्क ट्वेन भी इंग्लिश राइटर है, हिस्टोरियन है, उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीका था। अब हल हम देखते हैं। वो क्या करते थे, अक्सर व बेशतर लोगों पर बहुत उनका गुस्सा होता था। अब वो चाहते थे वो ज़बान से वो अपना गुस्सा निकालें और उनके ऊपर तनकीद करें, मगर लिखते हैं मार्क ट्वेन भी का तरीका बहुत आला होता था। वो जैसे ही लोगों के ऊपर गुस्सा या तनकीद होती थी, वो घर पर आकर, ख़ुतूत का ज़माना था 18th सेंचुरी, वो ख़त लिखते थे और उनमें जितने भी बुरे अल्फाज थे जो ज़बान से हम कहते हैं, दिल में हम सोचते हैं, वो अपने उस ख़ुतूत में लिखते थे और लिख कर रख देते थे। हत्ता कि वो एडिटर जो उनकी अपनी स्टोरीज़ और अपना जो मवाद था नहीं छापता था, तो वो उसके टेबल पर उसे सुनाकर खरी खरी नहीं आते थे और घर आकर ख़ुतूत में उनको जितना सुनाना होता था वो लिखते थे। अब मज़े का जुमला सुनिए। मौरख कहते हैं, जो ट्वेन बी पे उन्होंने किताब लिखी है, वो कहते हैं कि कोई एक ख़त भी उस शख्स को नहीं पहुंचा जो मार्क ट्वेन बी ने उसे लिखा था, क्योंकि ख़त लिखने के बाद उनकी बीवी उन्हें ले उड़ाती थी और वो डाक की ज़ीनत नहीं बनते थे। इसलिए कहते हैं मार्क ट्वेन बी के अपने ताल्लुकात लोगों से, एडिटर्स से इतने अच्छे थे कि अगर उनकी कोई तहरीर अच्छी ना भी लगे मगर वो मार्क ट्वेन बी की तारीफ़ करते थे। उसके बाद दूसरा बुनियादी अखलाकी हुस्न का सलूक जो है वो दूसरा है कि ख़ुद पसंदी से बचिए। हमारे माशरे में बहुत बड़ा मर्ज़ कह लें ये होता है कि हम ख़ुद पसंदी में मुब्तला होते हैं और ख़ुद को बहुत ही अच्छा समझते हैं और फिर दूसरे लोग हमें अच्छा नहीं समझते। इसके लिए अमेरिकन एक फ़िलासफ़र हैं जॉन डेवी, वो कहते हैं कि आप जब ख़ुद को पसंद करते हैं तो दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते। उनका बहुत ज़बरदस्त एक जुमला है। वो कहते हैं, हर इंसान रोटी, कपड़ा, इंसानी ज़िंदगी, अच्छी खुशहाली ज़िंदगी चाहता है, रुपया, पैसा, हर चीज़ चाहता है। उसके साथ कहता है इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश, इन सब में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? वो सबसे आला और इनफरादी इंसान बनने की होती है। हर इंसान चाहता है कि मैं मुनफरद बनूं, सबसे ख़ास बनूं। इसके लिए कहते हैं फिर ख़ास बनने के लिए वो दूसरों पर तनकीद करता है, ख़ास बनने के लिए दूसरों में खामियां निकालता है। तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि चार्ल्स डिकन बहुत अंग्रेज़ी नावल के माया नाज राइटर हैं। उन्होंने ख़ास बनने के लिए, ख़ास बनने की उमंग के लिए कोई बेहुदा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी तहरीरों में इतनी जान डाल दी कि वो नावल 18th सेंचुरी से लेकर
اب تک چلے آ رہے ہیں اور وہ خاص بن گئے ہیں۔ یعنی خاص بننے کے لیے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ آپ خاص کام کریں، نہ کہ ایسی حرکتیں کریں کہ دوسروں کو بہت بری لگے۔ اب تیسرا بنیادی اخلاق کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بنیادی طریقہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی خواہش کا احترام کیجیے۔ یہ بہت بڑا اہم ہے۔ ڈیل کارنیگی اس کے لیے میٹھے بول کے جادو میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی خواہشوں کا احترام نہیں کرتے۔ اس کے لیے بڑی زبردست انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہا کہ مجھے بنیادی طور پر اسٹرابیری بہت پسند ہے، اور اس کے بعد دودھ کی بالائی بہت پسند ہے، اور مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بھی بہت شوق ہے۔ اب کہتے ہیں میں اکثر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہوں تو مجھے تو بالائی پسند ہے، مجھے تو اسٹرابیری پسند ہے، اور میں چاہوں تو مچھلیاں پکڑنے کے حکم میں اسٹرابیری لگا دوں کیونکہ مجھے پسند ہے۔ میں چاہوں تو بالائی اس پہ چپکا دوں اور پھر میں سمندر میں اچھال دوں، دریا میں، کہ مچھلیاں پکڑوں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ مچھلیوں کو کیچوے کھیکڑے پسند ہیں، انہیں اسٹرابیری اور بالائی پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں اس حکم میں مچھلیوں کی فیوریٹ غذا لگاتا ہوں، نہ کہ اپنی فیوریٹ غذا۔ کہتے ہیں یہی طریقہ انسانی زندگی کا ہے کہ دوسروں کو جو چیز پسند ہے آپ اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسٹرابیری لگائیں گے اور مچھلی اس کی طرف نہیں آئے گی، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ایمرسن انگلش رائٹر ہیں، بہت مایہ ناز رائٹر ہیں۔ ان کی ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہے، کہتے ہیں کہ ان کے گیراج میں جس طرح پرسنل باڑا ہوتا ہے تو انہوں نے گائے پالی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے گائے کے سینگ کو لیا اور اندر اسے اپنے گیراج میں شام کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو گائے نے بہت مضبوطی کے ساتھ زمین میں اپنے پاؤں گاڑ دیے، پنجے گاڑ دیے۔ اس نے بیٹے کو بلایا، بیٹا پیچھے سے دم اور ٹانگوں کو زور سے آگے کھینچنے لگا اور ایمرسن سینگ سے آگے، مگر گائے تھی وہ آگے ٹس سے مس نہ ہو۔ اس نے اپنی ٹانگیں بہت مضبوطی کے ساتھ زمین میں کر لی اور وہ گاڑ دی۔ اب کہتے ہیں یہ منظر عام 5 سے 10 منٹ تک چلتا رہا۔ انہوں نے اپنی مرضی چلائی، گائے نے اپنی مرضی چلائی۔ تو یہ ایک ملازمت ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر وہ سمجھ گئی کہ گائے اپنی مرضی کر رہی ہے اور ایمرسن اپنی مرضی اس کے مالک۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہٹ جائیے، اسے اندر کس طرح کرنا ہے، اسے اندر اس کی خواہش کے مطابق کرنا ہے، میری خواہش کے مطابق نہیں۔ انہوں نے انگلی فضا میں لہرائی، وہ انگلی گائے کے منہ میں ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا، اور 1 سیکنڈ کے اندر وہ آگے گائے آئی اور اسے باڑے کے اندر بٹھا دیا۔ اب کہنے کا مقصد ہم وہ چیزیں اپنائیں جو اگلوں کو پسند ہو، وہ چیزیں نہ اپنائیں جو ہمیں پسند ہو۔ تو حسن و سلوک کے بنیادی 3 اصولوں کو لے لیجئے تو آپ اپنے زندگی کے اعلیٰ مقصد کو پالیں گے اور دنیا میں لوگ آپ کے دائرے میں بھی رہیں گے اور آپ لوگوں کے دائرے میں رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔